The Shalom Catholic community has gathered around 300 representatives here in Fortaleza, Brazil for its ordinary General Assembly. And it's a time of grace for the community, as it's a time of discernment, to hear God's voice, to continue to serve the Church all around the world, wherever we may be, in a spirit of prayer, of praise, united in the same charism. On Friday, August 16th, the elected and designated members of the General Assembly gathered in the General Diaconia, the main see of the Shalom Catholic community, for the celebration of the Holy Eucharist in the Church of the Risen One who passed through the cross. In a spirit of praise, this Mass was a thanksgiving for everything that the Lord has accomplished in the life of the community and its members throughout its 42 years of existence, and for all that is to come. D'abord dans cette belle église du ressuscité avec cette icône magnifique, et puis surtout en fait quand tout le monde priait d'un seul cœur, les bras levés, enfin il y avait vraiment une puissance, une force qui montre vraiment que le charisme est international. Donc ça pour moi c'est vraiment quelque chose de très marquant. Je pense que c'est vraiment une force aussi d'avoir justement tous ces visages différents, de nationalités différentes, d'états de vie différents, les prêtres, les consacrés dans le célibat, les personnes en voie de se marier, déjà mariées. C'est une force parce que chacun a ses réalités personnelles, ses expériences de vie, et on voit vraiment que le peuple de Dieu est uni. C'est vraiment le corps de l'Église, c'est vraiment le corps du Christ qui avance ensemble vers son époux divin, quoi. Donc c'est vraiment cette force-là, ce même mouvement, chacun avec la même essence qui est le charisme, et en même temps chacun avec sa diversité qui fait son unicité et qui respecte ce qu'on est profondément. Donc ça pour moi c'est vraiment une force de pouvoir vraiment voir ces différentes facettes du monde et de l'Église qui est représentée en fait au sein même de la communauté. E ci viene il desiderio di andare avanti, di continuare a annunciare il Vangelo e annunciare il Signore, perché vediamo tanti altri fratelli che, con tante altre storie, con vite diverse dalle nostre, che ci incoraggiano nelle difficoltà, con i quali possiamo piangere insieme e con i quali possiamo veramente continuare a dare lode al Signore nell'allegria e nella gioia che il Signore ogni giorno ci regala. The General Assembly, when convened, is the most important discernment body of the community regarding its life and action. It's also a privileged place to listen to the Lord's voice, the voice of our brothers and sisters, and to grow in communion. Bueno, en estos días estamos reunidos en la Asamblea 2024, especialmente es un tiempo de gracia, y la Asamblea es un órgano de discernimiento. Vamos a discernir el nuevo Consejo General para el próximo quinquenio, los próximos 5 años, y también otras cosas de la vida ordinaria, un poco de la comunidad, abriendo el corazón a escuchar también la voz de Dios, del Espíritu Santo, y ver cuál es la obra nueva, la novedad que el Señor quiere para nosotros como comunidad en estos próximos 5 años, en este próximo tiempo que empezamos, un nuevo envío misionero também. Pois é, a Assembleia é um movimento da graça, né? Você reunir irmãos do mundo inteiro, onde a comunidade está presente, 300 irmãos mais ou menos. É um movimento da graça, um movimento do Espírito, onde nós estamos aqui para descobrir a vontade de Deus, escutar, discernir e cumprir a vontade de Deus para o todo da comunidade no mundo inteiro. E para isso nós precisamos também sempre da intercessão dos irmãos da comunidade que nos acompanham, todo mundo, também da igreja, né? Ontem foi muito bonito escutar que muitos bispos estão rezando por nós, se unem em oração à comunidade nesse tempo importante. E também outros irmãos de outros movimentos e novas comunidades que estão rezando por nós, né? Então, isso nos envolve de uma graça, e aqui estamos para descobrir e querer cumprir a vontade de Deus. Então, é um movimento do Espírito, um movimento da graça para toda a comunidade. Father of love and goodness, you who entrusted us with a charism for the sake of your glory, you who made us a people in movement, you who sheltered us under the mantle of the All-Small One, you who inflame us with spousal love to the Risen One who passed through the cross, you who send us to the suffering mankind, send out your Spirit, especially during this General Assembly, that we may obey you faithfully, according to your holy and perfect will. Amen.